May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, guban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usabang niyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikakatawag usa nga semana sa ordinaryong panahon. Nobyembre 7, 2024. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni anak kahigayon may daghang mga kubrador sa buhis og mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit, usa ka ninyo may usa ka gatos nga karnero ug nawala usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang kasiyaman ug siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Ug inig kakaplag niya niini, malipay sila og pag-ayo kay iya kining pasanon og dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala og mga silingan ug miingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan na ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo, nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa kasiyaman nga siyam nga tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. O pananglit, usa ka babaye nga may napulo ka tagsa kadako nga kawadon nga usang sa unsa man ang iyang buhaton. Magdagkot siya og suga, manilhig sa iyang balay ug iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan. Ini kakaplag niya niining tawgon niya ang iyang mga silingan og mingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan na nawala akong usa ka dako. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga maglipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka magsasala nga maghinulsol. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ako ang pagtimbaya sa tanan natong mga kaigsunan nga naminaw karon, labi na sa ato ang mga igsuong pari na membro sa DUPEM, Dipolog, Osamis, Pagadian, Iligan, Marawi. Karon mga igsuon kaning simanaha gisaulog na mo ang DUPEM Convention. There is a international organic farm sa Kauswagan nga kauban nato ang mga kaobispuhan usab nga ato ang apos sa Dipolog si Father Most Reverend Severo Cairmari, Doc Didi, og sa Osamis og sa Pagadian si Archbishop Martin Sarmiento Humuad, og sa Iligan si Most Reverend Bishop Rapadas, og sa Marawi si Bishop Most Reverend or Bishop Edwin de la Piña. So mga fathers and bishops and reverends og sa tanang mga kaigsunan nato nga naminaw karon, maayong adlaw kanatong tanan. Mga igsoon ko ni Kristo, akong pagtimbaya usab sa ato ang mga naminaw, labi na sa ato ang mga avid listeners diya sa Gango, Lumakad family, diya sa Mercury Drug, kaning ilahang mga sales attendant, sa Katadman diya sa Katadman Mercury Drug. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sunod usab sa ato ang mga naminaw karon sa mga kabukiran diya sa mga kapilya sa Santa Teresita Banadero. Daghang salamat pod usab no. So mga igsoon ko ni Kristo, kung ato ang pagtagad ang ato ang ebanghelyo karon, nindot kayo nga pahinumdom kanatong tanan na bisan pa man di ay na kita gitawag o giisip sa uban nga liability,
kanang gitawag ta o kana bitawng ah kana bitawng dili maayo sa lantaw sa uban. Sa atong ebanghelyo karon kita gipinumduman sa tuang Dios na kitang tanan isip mga binuhat o mga anak sa Dios, kita gid ay valuable and inana kata ka priceless and special in the eyes of God. Na bisan pa man di ay kita mahulog, madagma, mamantsahan sa sala, wala yun ay nabawasan ang atuang dignidad ug value. Nga bisan pa man di ay nga kita nakabuhat og mga dili maayong mga butang nga maoy lantaw sa uban na murag dilian nata sa uban, layuan nata sa uban, pero ang Dios kanunay gyapong nangita, kanunay gyapong naghandom sa pagbalik nato sa iyang sabakan. Nindot kayo nga assurance mga igsoon no na bisan pa man di ay og biyaan na ka sa kadaghanan, bisan pa man di ay og gusto na kang i-disregard sa kalibutan, bisan pa man di ay og gusto na kang isalibay aning kalibutana, even the society will condemn or will reject you. Our gospel today is a very consoling and usa ka assurance na ang Dios kanunay naghandom kanato na kita iyahang ma-retrieve o ma-regain ang dignidad na gihatag niya kanato. Na bisan pa man di ay og kanang sa tuang mga adlaw-adlaw na mga pagpakasala, ang Dios kanunay gyapon nga nag-agak kanato, na naghulat kanato na bisan pa man sa ato ang mga day-to-day sinful na pagkasayop, ang Diyos kanunay gyapon naghulat sa ato ang pagbalik sa iyaha. Kana kung atong balikan ang mga detalye sa itong ebanghelyo, gibatikos si Jesus sa mga pagtutudlo sa balaod ug mga Pariseo. Kay ngano man, ilang gi-question si Jesus na ngano man ning si Jesus nagi-consider as master, gitingala sa kadaghanan na makipag-uban magkaon sa mga makasasala, then dili lang makipag-uban og kaon, moadto pag yun ngadto sa ilahang mga balay. Mura bitaw sa nasayod man ta na during the time of Jesus na basta gani ang usa ka tawo na unclean dayon mohikap ug muduol ngadto kaniya, makonsider pud nga unclean. So daghan kay sila usa lang ni sa mga ilahang mga gilabay nga isyu ni Jesus. Na si Jesus panggani daw palahubog kay mo inom pud sa kay mo inom, si Jesus manggani daw nga laog kay mukaon nga walay panghunaw, daghan kayo kana bitang wala lack of proper hygiene, nang dili kabalo mo walay proper etiquette na daw karon na pod ilahan na pong gibatikos nga kanang dili kabalo mo hatag og distinction na dapat kung siya gitingala sa kadaghanan, dapat dili na niya pansinon tong mga makasasala. Ano karon man noon na si Jesus ning uban pang magkaon ug bisita pa jud sa mga balay sa mga makasasala. So nindot kayo ang kaning gitawag nato og sambingay na nay usa ka 100 ka karnero ug unsa ni ana nawala, unsa yang gibuhat sa 99, iyaha siyang gibiyaan o gipangita ang usa. Sa to pa day mga igsuon na sa ato ang pagkakita, ang Dios gudi ay dili day ingon nga pasagday kung in human standard moingon ta nga kasagaran man gud sa mga karnero man gud nga mawala, mga tangaon, kanang mga weak o kanang mga matawag na to o kanang wala na silbi ba. So kung kita pa to, human standard pa to, mingon tag pasagdain na lang to mas importante maning kinsa ning naa diri karon. Mas importante maning ang daghan. Pero tanawa ang gibuhat sa Ginoo. Ihang
Kabalo man siya na kaning 99, kasaligan na iha ng ibilin, na diha lang sa yung iyang ipangita usa. Og sa diyang nakaplagan niya kaning usa ka karnero nga nawala, wala lang niya giingon nga gitaral pabalik dito uban sa mga karnero. Iha pa yung gipasan. Katungod lagi kay liability na siya para dali sila makabalik dito sa pundok sa mga 99 ka karnero tungod sa ihang kalipay, iyang gipasan ang maong karnero. Nindot kayo mga igsuon. Kung ang lantaw sa ubang tao kanato, wa na tay silbi, wa na tay nahot, wa na tay chance. I-reject na lang ta, i-condemn na lang ta, i-disregard na lang ta, pero sa mata sa Diyos, we are valuable, we are priceless. Ikaduhang sambingay, na ay gitawag diri nga pananglit ang usa ka babae may napulo katagsa kadako, then nawad-an siya usa kadako. So napa siya siyam kadako. Then ang nawala usa kadako raman, sa iyang gibuhat, nagdagkot siya og kandila, nanilhig. Sa to pa, naghago ba? Naabitaw di ang effort, naabitaw diha ang pagpaningkamot nga makit-an pagbalik ang maong nawala nga usa lang kadako. Sige daw, be. Kinsa bang ginahan mag-effort pag yun nato? Sincere ba lang gani nga mahulog na diha sa kanang sa ilalom? Sabot nag kanang pagitaunon kayo, piso na bitaw na. Experience ako na migsoon, sabot na video, kanang bitawng pag lingkod ni mo ana, pag suong-suong ni mo, sakit kay mong tiyan, dayon mura kag kanang malipong, sagdaan lang nimo ng mga piso, 5 ba diya nga nahulog, oy. Pero tanawa, kung siya gibuhat sa babae, kitungod kay gabi man, nagsindi siya kandila, nanilhig ba yun siya? So grabe ang effort na gibuhat sa Ginoo nato para lang yun na makaplagan og balik ang usa ka dako. No, wala bitaw kita gipahinumduman ba na naman gyud mga tao sa ato ang palibot gyud na matawag nato na hopeless case na gyud. Para wala bitaw glanta bitaw nato nila nga wa na gyud tay paglaom, wa na gyud tay madawdaw nila ba nga moingon gyud ta surrender na gyud. We have done our part. Gibuhat na nato ang angay buhaton. Tanang intervention na ato ang gibuhat. Spiritual, psychological, ana. Moingon ta nga binuon lagi na hibalo nimo. Tinuod gyud ay. Tinuod gyud nga ang Ginoon ni hibalo nimo. Kaya ang Ginoo di man gyud mo surrender nato. Ang atong mga amigo, higala siguro, ang ato ang mga gituring na best friend, ang atong gituring kanang kasaligan gyud nato ng mga tao nga mao gyud muunong nato, siguro biyaan na lang ta siguro, no? Siguro moingon pa sila nga kapoy na makay ko, sige na, wala lang ta ka. Pero ang Ginoo di gyud siya mobiya nato. Tanawag ko ng mga god, kanang mga anak god nila god. Kanang anak gud na kanang nahimong successful na aning kalibutan na. Ang ilahang mga ginikanan nga human matigulang, human nga sila gipadako, then ilang mga ginikanan nga nahimo ng liabilities sa ilahang kinabuhi. Wala na. Wala na effort sa pag-atiman silahang mga ginikanan. Wala na effort sa paghatag og oras o panahon na ipabati nila nga kaning mga anak na apa di ay uban kanila. Atong makatunta ni sa to ang Ginoo, mga igsoon ni Kristo, na sa dihang nawala ang 99 ka karnero, iha yung gipangita kini. Na pwede rabutan niya pasagdaan. Sa dihang nawadaan siya usa ka dako, nag-effort yun siya sindi og kandila, naglimpyo sa balay para makita kini usa ka dako nga nawala. Mao bitaw na diya sa kumpisal. Mao bitaw na nga every time nga naay mangumpisal nako, then human siya nga isugilid niya mga sala. Moingon jud ko niya nga uban sa mga anghel o mga santos sa kalangitan
nalipay kayo nga nagsud-ong kanimo karon. Nga gipabati bitaw nato niya na tungod sa iyang mapaubsanon nga pag-angkon sa mga sala ug iyang gisugilon ngadto sa Ginoo ug gipangayoon og pasaylo, ang Dios malipayon kayo nga iyahang anak nga makasasala og nakasala naningkamot in taon sa pagkinabuhing balaan pinaagi diya sa kumpisal. Mao gini nga importante diha gyud sa sakramento sa kumpisal, importante jud kayo nga ipabati nato sa nangayo in taon o kapasayloan nga ang Dios malipayon kayo sa iyang gibuhat. Kana bitaw, kada uta atong unang mabati usa na every time nga kita kanang gitawag natong nagbalik loob sa Dios, kana unta atong unang makita ug mabati nga sa ako ang pagpangayo og pasaylo karon, sa ako ang pagpangayo og penitensya karon, sa ako ang pagpangumpisal karon, ang Dios malipayon kayo nga nagsud-ong kanako karon. Kana unta atong mabati mga igsuon, no? Na every time we kanang magbalik loob ta sa Dios nga kumanta nakasala, ato atang mabati nga ang Dios sama sa atong ebanghelyo karon nga malipayon kayong nagpas-an sa iyang karnero nga nawala, malipayon kayon nga nakaplagan niya ang usa ka dako nga nawala. Nabisan pa man di ay daghan kayo ang mga nagbinuutan, daghan kayo ang mga nagtinarong, pero kaning usa ka tawo nga makasasala naningkamot sa pagbalik loob sa Dios, malipayon kayo ang Ginoo giriana sa tua. So kita pero usab mga igsoon ko ni Kristo nga every time di ay nga naay usa ka tawo nga naay naningkamot sa pagpangayo og pasaylo, i-value gid nato na tagaan gid nato nag-oras og panahon. Mao bitaw na diha sa kumpisal sa abot na makakaya sa kanang basta dili lang pud kayo ingon na kanang makuan na po na ako ang health sa kaya lang jud. Basta gani inay usa ka buok diya nga kanang pasyente or moduol for confession, dili gyud nato na dilian. Kay ngano man, kay diha man gipadayag nga kita gipahinumduman nga isip as the dispenser of the sacrament of kanang confession, the sacrament of penance, the sacrament of forgiveness, na kita ang gitugyanan ani nga sakramento, na kita naay kakayahan nga buhatag og absolution, na kita gihimong instrumento sa Dios sa iyang kapasayloan ug gugma. Atong ni siya ipabati ngadto sa uban nga ang Dios malipayon kayo sa pagbabalik loob sa iyang anak nga nangayo og pasaylo. Pindot kayo nga pagpinundom kanatong tanan mga igsoon ko ni Kristo, na inaot pa unta sa ato ang presensya nga makapahinumdom ta sa uban ba nga bisan pa man di ay sila makasasala, bisan pa man di ay sila nasayop aning sa ilahang kinabuhi, na matag pangayo nila og second chance or another purification na sa ilahang kalag na namansahan sa sala, ang Dios malipayon kayo sa ilahang pagbalik. Kana mga igsoon. O ikaduhang punto mga igsoon, kana bitawng dili ta susama unta sa mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod na we keep on questioning those people na nganuman nga muuban sila sa mga makasasala. Mao na ang atong timan-an nga mas nahimuot pa ang Ginoo sa usa ka mabasulon or kanami taong mahinulsulon nga makasasala kaysa righteous kayo nga balaan. Kung saan man na nga balaan lagi ka, naglikay ka sa pagpakasala, pero gilantaw nimo nga ikaw ra gyud balaan. Na unsaon man na wala po na siya yung gitawag na murag gusto ro gyud nimo nga exclusive ra jud kayo. Mura bitog tao jud ka nga dili jud ka kabalo mo hatag og second chance. Inani mo guna mga igsuon.
good for you that early as now na-realize na nimo nga maayo gyud nga magbinutan. Good for you nga karon pa lang naamguhan na nimo ba nga mas maayo gyud nga magpakabalaan ta, magbinuotan gyud ta. Maayo kay at this early age or early phase pa lang sa imong kinabuhi, na imo lang nakita nga maayo gyud ning inani nga klase nga estado sa kinabuhi. Pero dili man inana tanan ang pangunahuna o panglantaw sa usa ka tawo. Siguro ang uban late na nila na-realize ang pagbasol, napoy uban nga late na nila na-realize nga magbalik loob sa Dios. Sa to pa di ay kay late man sila nakaamgo sa pagbinuotan o pagkinabuhing balaan. So dili na to sila ingon nga murag sirahan na lang yun sa portahan. Sama sa gibuhat sa Ginoo, kita usab we learn to be happy. We learn to be joyful. And we learn to celebrate na kaning mga tao na dugay na in taon nga nakasala, dugay na in taon wala kaila sa Ginoo, din karon nagbalik loob sa simbahan. Makipag-uban ta og celebrate o magsadya ta uban kanila. Dili tayo noon bitaw na marag exclusive ra jud kayo nga ni bag-ong mga nawong nga nagbinutan na mo yung kag kinsa man asla oy ano karon pa man na dili tayo na mga igsoon anang kay kung naa man gani mga bag-ong mga dagway nga migsimba na magali mga bag-o na pong dagway nga na magtinarong, let us have this what we call the welcoming spirit. Dili tayo na murag kita-kita ra gyud, ako ra gyud maayo, ako ra gyud balaan, ako ra gyud mo ay na inani nga kinabuhi. Na wala, sayang kayo. Dili tayo nga na mga igsoon ko ni Kristo. Last point ako mga igsoon ko ni Kristo na kanami taong gitawag na to kanina nga effort. Ngayon, ako ni taga-anong emphasis o kanang pagpaningkamot. Mo ba yun gibuhat yun sa ato ang kuanay atong pagpangita sa usa ka buk na wala, pagpanilhig, pagsindi og suga. Nadyo effort, nadyo pagpaningkamot nga makaplagan pag-usab ang mga igsoong nawala. In your humble capacity sa imong kinabuhi, unsa pud kaha ang effort na imong gibuhat para makaplagan ug mabalik sa bakan kaning mga taong nawala. Unsa pud kaha ato ang gibuhat na kaning mga tawo nga nawad-an og nabugnaw na ang pagtuo, kaning mga taong wala na nakaila og simbahan, sa imong simple nga pamaagi, unsa pud ka atong effort na kani sila makaplagan na pud usab sa ato ang Ginoo nga nangita kanila. Mga igsoon, humana ang trabaho sa Ginoo. Kita na pa usab unsa pud katong effort nga sila makabalik sa sabakan sa Ginoo. Dili siguro ta mangita og mga extraordinary activity. Simple ra man kay ang gibuhat sa duha, ilang ramang nagkunyad sila, nagsakripisyo gud sila para pangitaon pagbalik ang usa. Sa to pa di ay usa. Sa to pa di ay sa ato ang yano nga pamaagi, unsa man atong gibuhat in our workplace, diha sa tuang pamilya, diha sa ato ang katilingban na nakay nakitang usa ka buok nga nawala sa passing siyang kinabuhi. Unsa man imong gibuhat para mabalik siya sa panon. Diya sa inyong kwan, diya sa inyong workplace, sa inyong mga kauban sa trabaho, na nakita gyud nimo gyud nga dili na kabalo mo simba, dili na kabalo mo ampo, nawad-an na siya pagsalig sa Ginoo kay tungod lagi sa natabunan na siya sa mga personal na mga suliran sa kinabuhi o na-discourage siya na siya mga experience nga nakapabugnaw siyang pagtuo. Unsa pud ka atong effort na mabalik siya sa panon sa katawhan sa Dios, na mabalik siya sa panon kana diya sa ato ang pamilya. Kung nagyud tay igsuon, minahal sa kinabuhi nga dili na kadumdum mong simbahan, dili na kabalo mo ampo, puros binugoy na lang gyud, puros sugal na lang gyud ang naibawan, unsa pa natong effort na gibuhat?
Nga na maigsuon, kanay bitawng dapat yun ay dili lang nato sila pasagdaan, kundi naagyo tay effort na pagabuhaton na naagyo tay kanang plano pod nga dapat pagabuhaton na kaning mga taong nawala sa panon ato yun yung pagitaon. O mao bini ang gibuhat sa simbahan, na atay mga activities na gipangbuhat, na atay mga kaning ato ang isip chaplain, na kana ato ang mga igsuon di uban na mga gipangdihugan o gipangabuan o bandiha manang dili bida sila mga manimbahay, pero usahay kani ding sakit biday no, usa gyud nga pahinumdom pud nila nga ang Dios nga sila they are a mortal being, pero bisan pa mag-usahay gikalimtan nila ang Dios, pero ang Dios wala gyud nalimot diha kanila, pinaagi sa pagdihog ug pag-ampo kanila, nagibisita man gyud sila sa ilahang kuan, sa ilahang kahimtang. Mao bitaw na nga usahay kanang bisan pa og kanang naako yung mga personal na lakaw, karon nga dope man, basta bagani na kung wala gyud ko totally nakalakaw pa, dili gyud kaya sa akong konsensya nga dilian nako ang pagdihog. Kay ngano man, usa man sa expression, usa man sa mga effort nga gipadayag nato na kining mga tawo nga dugay ra na nakalimtan nila ang pag-ampo, dugay na nila na wala sila pagsalig sa Dios, pero sa simpleng pagbisita, sa simpleng pag-adto sa pari ngadto kanila, usa kini ka perfect effort na gibuhat sa simbahan na mapadayag nato na sila di ay gipangita nato nga dugay rang nawala sa panon. Simple ra kay na. Giampuan, gidihugan, dayon bisan pa man og ningtuo sila og wala, pero at least kita nag-effort ta na sila wala dili sila gikalimtan sa Ginoo. Nindot kayo nga mga igsoon. So kana lang ta mga igsoon gud ni Kristo, mao ni ang mga simple kayo nga mga pahinumdom og mga pahimangno sa kuang sa tong ebanghelyo karon. So ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga birthday celebrator karon, si Father Edward Tabada. Tanang mga nagsaulog sa ilang birth month karong bulan sa Nobyembre, this coming November 13, akong igsuon na si Ebenezer Samonte, November 30, akong ate na si Ate Andrea Samonte. O sa tanang mga nag-celebrate silang wedding anniversary and priestly ordination anniversary, congratulations sa inyong tanan. O sa ato ang mga naminaw karon from Manila, Ate Laila Del Mundo, Ma'am Sara Flores, and Ate Bless, sa tanang mga kaparian na amigo higala na to diya, Father Verge, Father Felipe Fidraha, si Father Leo, Father Rani Laruan, Father Mark, and Father Raymond Castillon, o sa tanang mga ato ang mga naminaw na naghatag kanato og suporta diri kanato. O mga igsoon gud ni Kristo, dinhi nila kukutob. Ayaw kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya. Og ang timpo sa tinbunga, muhatag siya og maayong mga bunga. Hinaot pa unta nga kining tanan na atong nadungog gipamalandungan makatabang nato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala kanato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen, inahan na si Santa Maria na atong gitawag nga misamis noon og birhen sa kuta. Ang Dios mga panalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat mga igsoon ko ni Kristo. Akong pagtimbaya usab sa ato ang mga nanay diya sa Manila, Sabaduan Kahandig family and Tita Barira and family. God bless.